Borrowing money is as old as civilization itself, and for a long time, it was based on personal relationships and recommendations. The only way for a lender to know whether they could trust someone to pay them back was by knowing them personally, or if someone else they already trusted vouched for them. Meminjam uang sama tuannya dengan peradaban itu sendiri dan untuk waktu yang lama, itu didasarkan pada hubungan dan rekomendasi pribadi. Satu-satunya cara bagi pemberi pinjaman untuk mengetahui apakah mereka dapat mempercayai seseorang untuk membayarnya kembali adalah dengan mengenal mereka secara pribadi atau jika orang lain yang sudah mereka percayai menjaminnya. When credit became big business, lending companies needed a more efficient way to decide which borrowers they could trust. So in 1956, a data analytics firm called Fair, Isaac & Company started creating mathematical models that used a borrower's history to measure their risk. And in 1989, they debuted the first industry standard algorithm, the FICO score. This formula was soon adopted by the big three credit reporting bureaus, Equifax, Experian, and TransUnion. Tetapi, ketika kredit menjadi bisnis besar, perusahaan pemberi pinjaman membutuhkan cara yang lebih efisien untuk memutuskan peminjam mana yang dapat mereka percayai. Jadi, pada tahun 1956, sebuah firma analisis data bernama Fair, Isaac & Company mulai membuat model matematika yang menggunakan riwayat peminjam untuk mengukur risiko mereka. Dan pada tahun 1989, mereka memulai debut algoritma standar industri pertama, skor FICO. Formula ini segera diadopsi oleh Biro Pelaporan Kredit tiga besar, yaitu Equifax, Experian, dan TransUnion. Your FICO score is a 3-digit number between 300 and 850 that indicates to a lender how safe it is to lend money to you. A high score tells a lender you'll probably pay the money back on time, so they're more likely to give you a loan with good terms. A low score signifies that you might not be able to pay the money back, so if they're willing to offer you credit at all, they'll want to be compensated for the risk by charging more interest. Skor FICO Anda adalah angka 3 digit antara 300 dan 850 yang menunjukkan kepada pemberi pinjaman seberapa aman meminjamkan uang kepada Anda. Skor tinggi memberitahu pemberi pinjaman bahwa Anda mungkin akan membayar uang kembali tepat waktu. Jadi, mereka cenderung memberi Anda pinjaman dengan persyaratan yang baik. Skor rendah menandakan bahwa Anda mungkin tidak dapat membayar kembali uang tersebut. Jadi, jika mereka bersedia menawarkan kredit kepada Anda, mereka ingin diberi kompensasi atas risikonya dengan membebankan lebih banyak bunga. But it's important to remember, this number doesn't represent who you are as a person, or even whether you are financially responsible. There are people with high credit scores who live paycheck to paycheck, and people with low credit scores who save like little chipmunk. Penting untuk diingat, angka ini tidak mewakili siapa Anda sebagai pribadi, atau bahkan apakah Anda bertanggung jawab secara finansial. Ada orang dengan nilai kredit tinggi yang hidup dari gaji ke gaji, dan juga ada orang dengan skor kredit yang rendah menabung seperti tupai kecil. Your credit score only reflects your past relationship to debt. Every time you borrow or repay money, like taking out a credit card or making a student loan payment, the lender reports that activity to the credit bureau, where it goes into the math machine. But not all data is judged equally. Skor kredit Anda hanya mencerminkan hubungan masa lalu Anda dengan utang. Setiap kali Anda meminjam atau mengembalikan uang, seperti mengeluarkan kartu kredit atau melakukan pembayaran pinjaman pelajar, pemberi pinjaman melaporkan aktivitas itu ke biro kredit di mana ia masuk ke mesin matematika, tapi tidak semua data dinilai sama. The largest percent of your FICO score is based on your payment history. So missing a payment is one of the worst things you can do. But thankfully, late payment dings are like broken bones. They may hurt for a while, but they eventually heal as long as you don't break that same bone again. Persentase terbesar dari skor FICO Anda didasarkan pada riwayat pembayaran Anda. Jadi melewatkan pembayaran adalah salah satu hal terburuk yang dapat Anda lakukan. Tapi untungnya bantingan telat bayar seperti patah tulang. Mereka mungkin sakit untuk sementara waktu, tetapi akhirnya mereka sembuh selama Anda tidak mematahkan tulang yang sama lagi.
A close second is your credit to debt ratio. If you have a $1,000 limit on your credit card with a balance of $750, you're using 75% of your available credit. Hovering close to your limit is like driving on empty, which looks risky to credit bureaus. So you'll want that ratio to be under 25% when someone checks your credit. That's why paying down credit card debt can really help your score. Yang kedua adalah rasio kredit terhadap utang Anda. Jika Anda memiliki batas $1.000 pada kartu kredit Anda dengan saldo $750, Anda menggunakan 75% dari kredit yang tersedia. Melayang mendekati batas Anda seperti mengemudi di tempat kosong yang terlihat berisiko bagi biro kredit. Jadi Anda ingin menjaga rasio itu di bawah 25%. Itu sebabnya membayar hutang benar-benar dapat membantu skor Anda. The length of your credit history makes up 15% of your score. It's based on the ages of your various accounts, and it's why older people often have higher scores than younger people. It's also why getting a credit card early, but using it conservatively, can help you have a higher score later in life. Panjang riwayat kredit Anda mencapai 15% dari skor Anda. Ini didasarkan pada usia berbagai akun Anda. Dan itulah sebabnya orang yang lebih tua seringkali memiliki skor yang lebih tinggi daripada orang yang lebih muda. Itu juga mengapa mendapatkan kartu kredit lebih awal, tetapi menggunakannya secara konservatif dan membantu Anda memiliki skor yang lebih tinggi di hari kemudian. 10% of your score is based on credit diversity. There are three main types of credit: revolving, aka credit cards, installment, like student loans and car loans, and mortgages. An ideal credit report has a mix of all three. 10% dari skor Anda didasarkan pada keragaman kredit. Ada 3 jenis utama kredit. Yang pertama, revolving alias kartu kredit, angsuran seperti pinjaman pelajar dan kredit mobil dan hipotek. Sebuah laporan kredit yang ideal memiliki campuran dari ketiganya. The last 10% comes from new lines of credit and credit checks, or pulls. If you apply for a bunch of new credit cards in a short period of time, or if many different lenders have to check your score, that can be a red flag, though there are exceptions. If you're shopping for a car loan or a mortgage, you'll usually have a window of 1 to 2 months in which multiple credit pulls won't affect your score much. Also, this only refers to pulls done by potential creditors, called hard pulls. Soft pulls by insurance companies or employers won't count against you. 10% terakhir berasal dari jalur kredit dan pemeriksaan kredit baru atau tarik. Jika Anda mengajukan banyak kartu kredit baru dalam waktu yang singkat, atau jika banyak pemberi pinjaman yang berbeda, harus memeriksa skor Anda. Itu biasanya menjadi tanda bahaya. Meskipun ada pengecualian. Jika Anda berbelanja untuk pinjaman mobil atau hipotek, Anda biasanya memiliki jangka waktu 1 atau 2 bulan, di mana beberapa penarikan kredit tidak akan banyak mempengaruhi skor Anda. Juga hanya ini mengacu pada penarikan yang dilakukan oleh calon kreditur, yang disebut penarik keras, tarikan lunak oleh perusahaan asuransi atau pemberi kerja. Tidak akan merugikan Anda. The FICO model is the main way your score is calculated, but there are many variations depending on what the lender wants to know about you. And remember, your credit score is not the end-all be-all of financial health. But there are life goals that a good credit score can make a lot easier to achieve, like owning a house or starting a business. Model FICO adalah cara utama untuk menghitung skor Anda, tetapi ada banyak variasi tergantung pada apa yang ingin diketahui pemberi pinjaman tentang Anda. Dan ingat, skor kredit Anda bukanlah akhir segalanya dari kesehatan finansial, tetapi ada tujuan hidup yang dapat dibuat lebih mudah dengan nilai kredit yang baik, seperti memiliki rumah atau memulai bisnis. If you want to know what your score looks like, many credit card and auto loan companies provide it on your monthly statement. Alternately, the big 3 credit bureaus are required by law to provide you with a free credit report once a year, but they'll only calculate a score for a fee. And don't worry, that's considered a soft pull and won't hurt your score. Jika Anda ingin mengetahui seperti apa skor Anda, banyak perusahaan kartu kredit dan kredit mobil memberikannya pada laporan bulanan Anda. Sebagai alternatif, 3 biro kredit besar diwajibkan oleh hukum untuk memberi Anda laporan kredit gratis setahun sekali.
tetapi mereka hanya akan menghitung skor dengan biaya tertentu. Dan jangan khawatir, itu dianggap sebagai tarikan lembut dan tidak akan merusak skor Anda. It may seem a bit creepy that these faceless organizations are monitoring your activities in order to pass judgment on you, but it's really just our modern version of having a good borrowing reputation. Mungkin tampak sedikit menyeramkan bahwa organisasi tak berwajah ini memantau aktivitas Anda untuk menilai. Tapi itu benar-benar hanya versi modern dari mereka yang memiliki reputasi pinjaman yang baik. In which case, the same old rules still apply. Try to borrow as little as possible and pay it back on time. Dalam hal ini, aturan lama yang masih berlaku, coba pinjam sesedikit mungkin dan bayar kembali tepat waktu.